Morning guys. Lalim na naman guys oh. Lalim na naman guys. Mataas na naman tubig dito guys. Yung lugar sa amin guys oh. Ganda guys. Yung lugar sa amin guys. Wow. Ganda ng paligid guys. Mataas na naman yung tubig dito guys. Sana all. Ito guys oh. Marami pa anong dito guys. Alimango, mga ano guys. Dito tayo nangunguha ng alimango dati guys. Tuway, yung ano. Sana all. Ganda guys. Dito tayo naliligo guys. Kapag umiinit. Malaki yung tubig guys. Maliligo ako dyan guys. Guys. Oh, ganda guys. So, sana walang buaya dyan guys. Baka makain tayo sa buaya. Sana all. Oh. Ganda guys. Sa susunod guys, maliligo tayo dyan guys. Dyan tayo maliligo. Kung tumataas yan ng tubig dyan guys. Ganda ng liguanan niyo guys. Ganda oh. Sana all. Ganda, ganda. Nice siya guys oh. Nice guys oh. Nice, nice, nice. Nice guys, nice guys. Sana all. Nice, nice, nice. Yung lumalaki yung tubig dito guys, may alimango dito guys. Maraming alimango dito guys. Kung malaki yung ano, tubig dito, maraming alimango. Maraming isda. Dito tayo na nanghuli dati guys. Sana all. Yung alimango, isda dito guys. Dito tayo nanghuli. Sana all. Dito guys. May ano pa dito guys. Yung tinatawag nila guys na ano guys. Yung ano, tuway guys. So, dito guys. Dito guys, may tuway pa guys oh. Makain to guys, sarap to guys no. Ito guys oh. Itong tuway guys, sarap to kainin guys. Marami dito guys oh. Basta hindi ka tamad mga ano guys. Nanguha na ng tuway guys. Hanggang dito lang guys ang ating video guys kasi mahaba na guys. Bye bye. I love you all.